बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस बेकरी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लानत भेजी गई, उस बेकरी में इतना रश हो गया है, उसके बाहर इतना रश हो गया है कि वहां पर टिकटॉकर्स पहुंचे, वीडियोस लोग बनाने लग गए, हत्ता कि पुलिस आ गई। ये क्या माजरा है? बीबीसी इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस सारे वाक़े पर, और अब क्या सूरत हाल है, पुलिस क्यों बुलाई गई थी, इस बारे में क्या कहा जा रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चार्जशीट किया जस्टिस मुनीब अख्तर को। जस्टिस मुनीब अख्तर सबसे लायक जजेस में माने जाते हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में जितने जजेस उनमें सबसे लायक माने जाते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब ने तो उनको चार्जशीट किया, लेकिन उल्टा अब काजी फाइज ईसा साहब खुद चार्जशीट हो गए हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ा सवाल है। फिर जनाब, शहरे इक्तदार इस्लामाबाद की कौन सी इमारत से सांप नहीं अजदहा निकलने वाला है, यह भी बहुत बड़ी खबर है, यह भी आपसे हम शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब का बड़ा इनकार, उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी में अब जलसा नहीं बल्कि अब हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि इन्होंने इजाज़त कोई नहीं देनी। रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट का, उससे दरखास्त वापस ले ली जाए, इन्होंने इजाज़त दी भी तो शहर से बाहर देंगे, अब हम एहतजाज करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। रऊफ हसन को गलत फहमी हुई है कि उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से हमने बातचीत करनी है। इस पर अब यह खबर भी आई है कि रऊफ हसन साहब को हटाकर सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया है शेख वकास अकरम को। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कोई जानता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आइन में यह दर्ज है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस होना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब उन्होंने मजीद भी बात की है कि मैं 21 से 22 घंटे कोठरी में गुजारता हूं, इनका ख्याल था मैं टूट जाऊंगा, मैं चीखो पुकार शुरू कर दूंगा, ये परेशान है कि मैं टूटा क्यों नहीं। ये सब बातें जनाब इमरान खान साहब ने कही हैं, इन सब का तज़किरा करेंगे। पहली चीज़, जो बेकरी थी, इसका नाम है क्रस्टीज़, और इसके एक मुलाजिम ने मुबीना तौर पर जब काजी फाइज ईसा साहब वहाँ पर आए कोई चीज़ ख़रीदने, तो उसने कहा जी आप काजी फाइज ईसा हैं, इस तरह बात करके उसने कहा जी लानत हो। और उसके बाद बहुत सी खबरें आईं, और जो रिपोर्टर ये खबर सामने लेकर आया उनका, उसके बाद वो भी अगवा हो गया, उसके घर वाले भी हो गए। फिर इस तरह की खबरें आई कि जी उसको बंद कर दिया गया, बेकरी को सील कर दिया गया। अब बीबीसी ये कहता है कि ये वाक़या गालिबन अगस्त का है और बेकरी जुलाई में कुछ अरसा के लिए बंद रही थी। लेकिन अब बेकरी की तरफ से वजाहत आई है कि जी हम अपने तमाम कस्टमर्स को अच्छी तरह डील करते हैं। अब उस शख्स के बारे में जिसने लानत भेजी, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जी वो खुद ही छोड़ गया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हमने उसको नौकरी से नहीं निकाला। और अब ये बेकरी के बारे में ये बात आई। ये जो क्रस्टीज़ है, इसके बाहर इतना रश लग गया इस वीडियो के आने के बाद, इतना रश लग गया, हालांकि वीडियो तो यही नज़र आ रहा है, मुबीना तौर पर पुरानी है, कि सब लोग हैरान हो गए। इतना तो कभी इसके बाहर रश नहीं हुआ, कोई इसको जानता नहीं था। पूरे पाकिस्तान में अब इसकी बात होने लगी, क्रस्टीज़ बेकरी, डोनट्स वगैरह इसके यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स हैं और ये सब कुछ। अब वहाँ पर पुलिस तक पुलिस पहुंच गई और लोगों ने कहा कि शायद यहाँ पर लोगों का रश कम करने के लिए है या दोबारा इस बेकरी को बंद करने लगे हैं, ये सब बातें होने लगी। लेकिन बीबीसी का कहना है कि कंपनी ये कह रही है कि जी हमारी अब कोई ब्रांच अभी बंद नहीं है, सब चल रही हैं, हम अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, हम माजरत खा हैं, हम ट्रेनिंग पर तवज्जो देंगे, और इस तरह की बात उन्होंने की है। अब ये माजरा तो हो गया, अब देखते हैं कि इसके बाद अब पब्लिक रिएक्शन इस पर क्या होता है, कि जो शख्स था जिसने ये किया, जो मुलाजिम था, उसके बारे में अब क्या पता चलता है। छुपी तो नहीं रहेगी बात, वो कहाँ है, किस हाल में है, ये सब बातें भी सामने आएंगी। काजी फाइज ईसा साहब ने जो ख़त लिखा है, जो जवाब शिकवा किया है, इसको कहा जा रहा है कि खुद को चार्जशीट कर लिया, इसमें आईनी तरमीम का जिक्र करके और अपने ही एक जज के बारे में कहकर कि जी वो बड़ों की इज्जत नहीं करते, सीनियर जजेस की इज्जत नहीं करते, वो काम नहीं करते। और उन्होंने तो पूरा एक ऐसा केस बनाया कि जैसे वो इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाकर मिसकंडक्ट बनाना चाहते हैं। तो फिर वो क्यों नहीं ये कर रहे, फिर ले जाएं उधर जो कुछ उन्होंने कह दिया है। और जो बातें वो कह रहे हैं उनके बारे में, मुनीब अख्तर के बारे में, लोग कह रहे हैं कि काजी साहब तो खुद भी इस तरह चैम्बर वर्क ही करते रहे काफ़ी अरसा, 5 महीने। वो तो उन्होंने कहा जी मैं बेंच का हिस्सा नहीं हूँगा। फिर ये ख़त खिताबत की जो बात है, मंसूर अली शाह साहब के ख़त के जवाब में जो ख़त लिखा, ये सिलसिला खुद काजी फाइज ईसा साहब ने शुरू किया था। और उस वक्त उमरता बंदयाल साहब थे, वो शरीफ आदमी थे, वो कोई जवाब नहीं देते थे और बड़े धीमे मिजाज के थे। बहरहाल अब यह कहा जा रहा है कि अब मजीद ख़त आएगा। ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने ख़त लिखा है, इसका जवाब आएगा ख़त का। काजी साहब तन्हा हैं और उनके साथ कोई ज़्यादा जजेस नहीं है। मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस वक्त आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के साथ खड़े हैं। और ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें
اور اس میں سب کچھ بتا دیں کہ ان پر کہاں کہاں سے کس کس طرح سے پریشر دباؤ تھا, کیا کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا, کیا ہو رہا ہے, اور سب چیزیں وہ بتا دیں. تو کیا یہ ساری سپریم کورٹ کے ہی پھر خلاف مس کنڈکٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ پہلے پھل جھڑی یہ چھوڑنے کی کوشش ہوئی تھی جب 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھا تھا, اور پھر قاضی فیصل صاحب آئے تھے اور انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی حکومت کو کہ جی آپ ایک کمیشن بنا دیں, کیونکہ الزام آپ پر ہے, آپ ملزم ہیں, آپ ہی کمیشن بنا دیں. اور اس میں یہ بھی پریس کانفرنس میں کہہ دیا حکومت نے کہ جی ہم ان کے مس کنڈکٹ کو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے خط کیوں لکھا, کیا کیا. وہ ہو نہیں سکا, لیکن قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ کیس بھی آگے نہیں چل سکا کہ انہوں نے مداخلت کی, کیا کیا ہوتا رہا, وہ چیز بھی آگے نہیں بڑھ سکی. مسرت ہلالی صاحب واپس بھی آ گئی ہیں, لیکن وہ کہیں چیز جا ہی نہیں رہی. کہا گیا تھا مسرت ہلالی بیمار ہو گئی ہیں, ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, اس لیے وہ بینچ ٹوٹ گیا, تو یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اب منیب اختر صاحب کو جس طرح سے چارج شیٹ کیا ہے قاضی فیصل صاحب نے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک جج کے بارے میں کہہ دیا, اور یہ کہ جی منصور علی شاہ صاحب نے جو سوال پوچھے تھے ان کا کوئی جواب نہیں آیا, فل کورٹ کا کوئی جواب نہیں آیا. تو اب یا فریدی صاحب وہ بھی میدان میں آ سکتے ہیں. کہا گیا جنہوں نے انکار کیا تو اس لیے ہم نے امین الدین کو لگا دیا, میرے پاس یہ اختیار ہے, اور یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں. تو اب یہ بات کہ کوئی جواب بھی نہیں, فل کورٹ بھی نہیں بلایا, تو کیا وجہ ہے؟ تو اب اندر تلخی بڑھتی نظر آ رہی ہے اور چیزیں مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور اس پر جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اب مزید خرابی کی طرف جائیں گے, اور جواب آئے گا قاضی فیصل صاحب کے اس خط کا, اور بھرپور جواب آئے گا, اور آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب شاہد اسلم صاحب یہ سینئر صحافی ہیں, اور یہ وہی ہیں جن کو جیل کاٹنی پڑی, ان کے اوپر کیس بنا کہ انہوں نے, حالانکہ یہ کہتے تھے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو باہر کسی طرف سے چھپا تھا اور کسی ویب سائٹ نے چھاپ دیا, اور کہ جی جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے ان کے خاندان کے پاس 13 ارب روپے ان کے اثاثے بن گئے اور اتنا پیسہ آ گیا اور سب کچھ. تو کہا گیا کہ جی انہوں نے وہ ساری خبر دی تھی اور یہ سب کچھ. خیر وہ کیس کا کچھ بنا نہیں, کچھ ثابت نہیں ہو سکا. وہی شاہد اسلم صاحب کہتے ہیں آزاد ججز نے کیا کر لینا ہے اور کون سا سانپ نکال لینا ہے, لگتا ہے قاضی فائز کی مدد اور مبینہ ملی بھگت سے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا گیا ہے. میرے سوال کے جواب میں, اب یہ بڑی اہم بات ہے, میرے سوال کے جواب میں ایک اہم ذمہ دار نے بتایا کیا آئندہ چند روز میں سپریم کورٹ کی سفید عمارت سے سانپ نہیں بلکہ اژدہا نکلے گا, اژدہا نکلے گا, سانپ نہیں. جب نے کہا جی سانپ کیا نکال لینا, جی یہ ججز نے کیا کر لینا ہے, ان کے پاس طاقت تھوڑی ہے, اور حکومت جس طرح آگے چل رہی ہے وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہی, کوئی آئین اور قانون, اور ادارے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پولیس ان کے پاس ہے, ان کے پاس دیگر فورس ہے, تو وہ سپریم کورٹ پر کچھ بھی کر سکتے ہیں, نہ مانے تو کیا کر لیں گے ججز. تو آگے سے جواب یہ آیا ہے جناب عام ذمہ دار شخصیت کا کہ سانپ کیا بات کریں, ججز کیا سانپ نکال لیں گے, کیا کر لیں گے, اژدہا نکلے گا. تو یہ خبر ہے جی. اور وسیم ملک بڑے زبردست صحافی اور رپورٹر ہیں, سپریم کورٹس کی رپورٹنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی قاضی فیصل نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھ کر خود کو ہی چارج شیٹ کر دیا ہے, کیونکہ جسٹس منیب اختر کمیٹی سے نکالنے کی جو وجوہات لکھی گئی ہیں وہ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش پر ہی جاری کیا. اور یہ بات بھی ہو رہی ہے آئینی ترمیم کا کیوں حوالہ دیا. عمران خان کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو بیکری میں جس نے ذلیل کیا اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا, ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, انہیں شرم آنی چاہیے. یہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو عمران خان صاحب نے کی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی راولپنڈی جلسے کو احتجاج میں بدل دیں, رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے, گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایت جاری کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جی انتظامیہ اور عدالتوں نے ہمیں ایک جلسے کی اجازت نہیں دینی, جلسے کی بجائے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا. ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اڈیالہ جیل میں, کہا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. رؤوف حسن نے جب صحافی نے پوچھا کہ جی رؤوف حسن نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہے, جس پر عمران خان نے کہا کہ رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے, سب کو کہتا ہوں ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح ہو چکا ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں. صحافی نے سوال کیا کیا علی امین گنڈا پور کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ مذاکرات نہ کریں, جس پر عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں, احتجاج کریں گے. ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں. معلوم ہے انتظامیہ جلسے کی اجازت نہیں دے گی تو پھر بھی عوام باہر نکلیں گے. جلسے کی بجائے اب ہم راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے. ہمارے وکلاء کل یعنی جمعے کے دن سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے.
जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ज़ाती जान पहचान नहीं, सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर इनका नाम लिया। आइन भी यही कहता है कि सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। एक माह रह गया है, हुकूमत चीफ जस्टिस के नाम का नोटिफिकेशन जारी करे। अच्छा, इमरान खान साहब ने तो ये बातें की हैं, लेकिन हुकूमत आप जानते हैं कि इस वक्त हर सूरत ये चाह रही है कि किसी न किसी तरह काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन मिल सके और वो सिस्टम का हिस्सा रह सकें, क्योंकि ये जो इस वक्त सिस्टम है, ये गंदा, बदबूदार और गलीस सिस्टम, जिसमें इस निज़ाम में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं है, जिसमें तसादुम है, इदारे तबाह हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और पहले हमने चादर चार्ज वाले का तकद्दुस पामाल होते देखा, मईशत तबाह होती देखी, सियासत, आइन, पार्लिमान, सब कुछ। तो जो कुछ इसमें हो चुका है पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। तो अब ये निज़ाम समझता है, ये हुकूमत समझती है, काजी फैसला के बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। मगर जो खबर आई है एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इससे लगता है कि मामलात मज़ीद गंभीर हो रहे हैं, ख़तरनाक हो रहे हैं, क्योंकि लापता अफराद का मामला है और इस केस में इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए ISI, MI, IB अफसरान की कमेटी तलब कर ली गई है। एक्सप्रेस पर ये पूरी खबर छपी हुई है और इसमें 3 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इसमें इस बेंच में जो बातें की गई हैं उसमें कहा गया है कि 50-50 लाख रुपया दिया जाए जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा करार दिया गया है। और इस बेंच में सरबराही कर रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। ये बेंच का हिस्सा हैं और इन्होंने तफसीली रिपोर्ट मुतअद्दिद इदारों से भी तलब कर ली है और कहा है कि लोगों की आंखों में लापता अफराद कमीशन धूल झोंक रहा है। लिखा हुआ है जबरी गुमशुदगी हुई, फिर भी आपके लोग प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं कर रहे। मुझे सख्त तकलीफ हुई जो कमीशन की रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा। ये नजर सानी का इख्तियार कमीशन के पास कहाँ से आया? मैंने पढ़ा, कहीं नजर नहीं आया। मेरे ऑर्डर पर अमल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। आज हम ऑर्डर कर रहे हैं जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर चुका है, इनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आए। फिर इन्होंने कहा जी कि मर्ज बढ़ता गया जैसे जैसे दवा की, तो आप देख लें फिर क्या आपने करना है। और जो बंद लिफाफा दिया गया इन्होंने उसको कहा वापस किया और कहा कि जी अब इस पर जो एजेंसीज़ हैं वो आकर हमें इन कैमराई ब्रीफिंग दे। 3 तलबा लापता, कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। लाहौर से डॉक्टर अली अब्दुल्ला लापता, तफ्तीशी अफसर से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह के अहकामात आ रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि आगे हालात और ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।